ka taa se Banamba yɛrɛ arabita droite ɲɛma min bɛ yen ani ka taa se Asefu Mamadu Tarawele n'ale arabita droite yɛrɛ ɲɛmaaba yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ye ka fara Banamba yɛrɛ o kiri ɲɛma kan o faama ninnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko baaraw dayɛlɛla tile damadɔ baara n'o ye k'a daminɛ kunun juma bi sibiri ka taa bila dimanche la hakilila lundi baaraw kun bɛ cɛ an bɛ arabitati droite u ka ɲɛmaaba Asefu Mamadu Tarawele an bɛ foli d'u ma ani u ka délégation ka kiba ɲaamɛ a cɛ n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ ka foli d'u ma ko nin baara ninnu jɔda ka bɔ faso jɔ la ninnu bɛ kɛ sababu ye ala ka dimi anabɔ jamana kan ka yaala ka ala ko cari maaw kɔni u ni ɲɔgɔn cɛ n'ala sɔnna peut-être don wɛrɛ don kibaru la Ibrahim Kome ale na baara ninnu résumé ani a ɲɛfɔ an ye bi sibiri donya in na an bɛ bi sibiri la kalo min an b'a la an ko Jimadal Akhir ale ye san kalo 6nan ye hijira kalo 1443 an b'ale de la kɛra bɔli Maka ka taa Madina sanji 1000 sanji 400 sanji 43 o kalo 6nan tile 26 o ye bi ye tubabu kalo sa bi ye tile 29 premier mois san 2022 an ka bi kunnafoniw kɔnɔ kuma kun cayalen don Mali ɲɛmaw ni Danemark ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ye communiqué kɛ siɲɛ 2 ko Danemark sɔrɔdasiw ka bɔ Mali la Danemark yɛrɛ u yɛrɛ ye kunnafoni di kɛ k'u b'u ka maaw k'u b'u retiré a na kɛ u taara sa walima u bɛ sira kaban k'u kɔni sɔnna Mali tama kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma o fana kɔfɛ min ye an ka Kayi mara la an ka gouverneur a n'a ka délégation u taara fo Nara mara la a yirala k'a fɔ Mauritania k'u ka maa 7 min sara Mali territoire la ka taa sangabɔda kɛ ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in tɔ la Mali ale yɛrɛ ni Mauritanie ni ɲɔgɔn cɛ cogo min kunnafoniw u da bɛna se o ma o fana kɔfɛ min y'an ka ministre affaires étrangères Abdoulaye Diop a fana kun bɛ Europe a kɔni kumana tubabuw ka kunnafoni siraw la a fana ye kuma caman fɔ ani France ni ɲɔgɔn cɛ la ani ka taa se France accord min bɛ ani France cɛ kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma o fana kɔfɛ sa min ye CEDEAO ma k'u fana ye cikan bila ka na Mali la u bɛ sanction b'a kan ni condition minnu ye kulon olu de bɛ k'an deli sa kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma CEDEAO ma kunu ye ɲɔgɔn lajɛ fana kɛ Burkina kama fanga dafiri min kɛra yen ko Burkina ka mamuru u y'o dulon i n'a fɔ y'a daminɛ Mali la cogo min yanni ka se ɲɔgɔnye wɛrɛ ma kalo kura kunnafoniw u da bɛna se o lahalayaw ma ka fara kunnafoni caman wɛrɛw kan ninnu de bɛna kɛ bi kunnafoni yɛrɛ bakurubaya la sɔɔni u na ɲɛɲini k'u walawala todunkan na insha Allah an badenw ni ye sɔsɔli donnen ye dugujɛ la o ye tile bɔbaliya ye Sisoko Abatu Sauda banabaatɔw ni banabaatɔ somaw ni ye aw bɛɛ lajɛlen jigi sigilen ka sababu kɛ jirikisɛ finman min sabatira kira ka kumakanw na n'a bɛ se ka duniyatigɛ bana bɛɛ lajɛlen furakɛ fo n'a kɛra saya bana ye o de ye Abatu Sauda ye u kɛlen kɔfɛ k'u cogo farajɛla ani farafinna jamanabaw bɛɛ lajɛlen la i n'a fɔ Faransi Amérique Gabon Congo Sénégal Côte d'Ivoire Angola Togo Gambie fo ka taa se an ka faaba kɔnɔ Bamakɔ u nan'u ka dagabana butigi belebeleba dayɛlɛ an fɛ ka illegal segu hôtel Castro kɛrɛfɛ coy aw maa minnu de bɛ yen ko aw jaabi to ka tigɛ aw yɛrɛ ma walima i nikun dɛsɛlen n'o ka lafiya dusukundimi bana bɛ maa minnu na fo ka taa se furudimi jabɛti koko mara sayi fo ka taa se tension bana ma kɔnɔdimi jugu bɛ buna adamaden minnu na fasadimi nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ aw minnu de bɛ yen ko aw sunabaatɔ bɛ to ka sogojuguw kɛ u nana ni kisituli hindi ye walasa aw ka se ka lafiya wa u ma daw ma fɛn min ye di ye a dilacogo caman bɛ u bolo di ni azal nana ɲagamine ka fara di ni ɲamaku ɲagamine ma fo ka taa se di ani Habatu Sauda yɛrɛ ɲagamine ma an balima musolakaw aw minnu de bɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen k'aw b'a fɛ aw farikolo ka to nuguyalen aw ka saraki Sisoko Abatu Sauda u kɛn bɛ ka munitulu kɛrɛnkɛrɛnnen dilan aw kama munitulu min bɛ n'a dilanmɛ ni situlu gwɛrɛgwɛrɛ ye fo ka taa se tulu dilancogo wɛrɛw ma minnu bɛ aw farikolo minɛ
ka nuguya waati kɔlɔlɔ foyi lase ma o tumana an badenw a ye wuli aw ka Sisoko Abatu Saudatu sɛgɛrɛ ka Illegal Segu Hôtel Kaso kɛrɛfɛ walima a k'u wele u ka nɛgɛjuru siraw la 73 52 85 46 n'i ma se k'o lasɔrɔ i bɛ se k'u kɔngɔ 99 22 57 89 Sisoko Abatu Sauda i kɛra buna adamadenw jigi ye i bisimila. Danaya Voyage foli ani tanuni o tɛmɛnen kɔ min ni a y'o kɛ ka ɲɛsin a ka clients ma san 2 baara jɔ tɛmɛnen kɔfɛ Danaya Voyage ni a baarakɛɲɔgɔnw ko u nisɔndiyalen bɛ a da client bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko danaya kura min ni o sabatira olu ni Saudiya faamaw ani a ko ɲɛnabɔlaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u bɛna k'a dɔn k'a fɔ taa ni ka segin wɛrɛw boloda ni Ala sɔnna ma aw ka umura o baaraw sabatili kama Saudiyakaw fɛ yen nɔ o Danaya Voyage ko ka aw hakili jigi visa o sɔrɔli o bɛ k'a dɔn k'a fɔ sabati ni aw ka coronavirus o vaccination o carnet o yirali ye min fana be ni a dati ma tɛmɛ n'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini k'aw bɛ se ka weleli kɛ 20 22 24 25 76 26 26 26 76 28 28 28 Danaya Voyage taa ni ka segi ko ɲuman ani imura latigɛ ko ɲuman ko Ala k'o nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ foli di awa Abatu Sauda ani Danaya Voyage a cɛdenw kelen kelen bɛɛ ma. An bɛ dugawu k'u ye ka diaspora ka membre bɛɛ fo bakurubaya la lisi masama bi ka da baaro yɛrɛ n'u taabolo kan an bi ka diaspora organiser baw an bɛ foli d'u ma Bakari Kulubali ka fara Fode Kuma Ture Faransi u ka foli bɛ o ni baaraw u bɛ ɲɔgɔn na ni ye kunnafoni ka da ko kibaru ressortissa minnu bɛ ka yan ko n'Ala sɔnna ko bi su in na ɲɔgɔn ye babu bolo maa ye kibanka ye ko Jamakɛ Masikɔ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bakari Jakite ale ka so Kayi Lafiyabugu su in na surafana to dunni ɲɔgɔnya yɛrɛ bonya n'a nafa kama ko maa kana to ko an bɛ Ala deli Ala ko o waati Ala ko o yira na ɲɛbɔrɔ la an bɛ don an ka kunnafoni kɔnɔ a bɛ tile damadɔ bɔ an ka Mali ɲɛmaw olu kun ye communiqué fɔlɔ bɔ ko Danemark cɛden minnu donna Mali la n'o bɛ se surasi 100 ma kɔsa in na k'u donna u ni Mali kun ma bɛn a kan k'u ka taa tulo gɛlɛyara kɔfɛ Mali ye communiqué filanan fana kɛ a kuma kɔni kun sura France yɛrɛ kɔni kun ye a essayer ka taa Europe jamana maa caman ka u bɛɛ la convaincre kana se ka sɔn Mali ta ma cogo min ko kɔni taara a tɛ tugu a tɛ tigɛ ka da kan ko Danemark ɲɛmaw a fanga ɲɛmaw k'u kɔni ko k'u bɛna ka maaw bɔ Mali la k'u bɛna bɔ Mali la ka da kan ko an ka Mali ɲɛmaw y'o de ɲini force spéciale minnu kun nana k'u bi segin Danemark ministre des Affaires étrangères ale yɛrɛ kɔni ka fɔ la n'o de ko ye couvert ale yɛrɛ conférence de presse dɔ kɛ alamisa tɛmɛnen assemblée ɲɛfɛla la kɛrɛnkɛrɛnna ale yɛrɛ kɔni ye kunnafoni di kɛ ko maa minnu ye fanga dafiri jamana kɔnɔ u b'o de fɔ quoi u t'a fɔ Mali autorité dɛ ko coup d'état général kɛlaw coup d'état général kulu u b'a fɔ ten de hali n'a ye nin bɛɛ kɛ voilà coup d'état général k'olu de ye kumakan bɔ ka sɛbɛnni bɔ k'a fɔ ko Danemark ghayru marghubin fi walima k'a fɔ ko an b'u reçoit k'u ka taa voilà o bolo kosɔn ko o min filɛ nin ye k'olu tɛ u se k'o accepter quoi Mali ɲɔgɔn kuma b'o de yira k'olu yɛrɛ ka fɔ la Mali k'a fɔ olu ka taa o kumana k'olu se k'o accepter o kumana k'o de kosɔn k'olu ye décision ta o kumana k'a fɔ ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen k'u b'u segin ka n'u yɛrɛ fabara i n'a fɔ u y'a fɔ ka kunnafoni kɔni na cogo min na o kumana ko kɔni kɛra nin lahalaya in de la ka d'a kan Mali kun y'a yira ko bɛnkan tɛ ani Danemark ni ɲɔgɔn cɛ nin lahalaya in na u kana u ka maaw bila an fɛ yan o de kosɔn u ye communiqué fɔlɔ kɛ u ma taa filanan u k'u teliya ka bɔ yen dɔw yɛrɛ kun ko k'u kun bɛ ka labɛn kɛ n'u kuma bɔ o la dɔrɔn hali ambassade yɛrɛ kun bɛ taa dafɛ voilà délai kun bɛ da ambassade yɛrɛ ma tile damadɔ walima heure damadɔ o fana k'a ka minɛnw cɛ o y'o de ye sisan olu yɛrɛ y'o cogo dɔn n'a ma kɛ a kana kɛ mangoya ji ye yanni ko tɔ bɛɛ ka ɲagami ko kuma na k'u bɛn'u ka maaw ka taa n'u ye n t'a dɔn n'a sɔrɔ u taara wa walima u bɛ sira la wa walima cogo jumɛn don ka d'a kan ninnu ka kumaw don ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Bismillahi rabatul alama bismillahi hamaltul qiyama bismillah. Mali kɔnɔ yan ko min ye an ka autorité dɔw bɔra ka taa Nara mara la kɛrɛnkɛrɛnna Kayi yɛrɛ colonel
sumare ani aka jekulu ku konintara kadaka murtani ka ku ka ma minu sara ku sara nara Mali territoire de kono anga ma konintara kasekata ma minu sara dugumina ko Adil Bakar kasekata do donge bamba to ka moyi ka folikan ko oduma kalaba ka anyanyini olu yɛrɛ bolo maa minnu sen bɛ ko in na Mali kɔni y'a yira k'ale sɛgɛn bɛ k'a fɔ ale ka mɔgɔ nɔ tɛ ko in ye olu sɛgɛn bɛ ni juguya waleya de tatɔ tɛ ka ɲɛsin Mali ma ko in na a na kɛ Muritani fana ye ko in kɔni faamu o de kosɔn sa ko an ka maaw taalen Muritani yɛrɛ ale yɛrɛ ɲɛmaa don kuma na u ka faama don olu yɛrɛ kuma na olu y'a yira k'a fɔ hali sisan k'u sera ka maa 4 de ka maaw dɔn maa minnu sara u ye maa 4 ka maaw de dɔn mais ko maa 3 tɔ u kuma se k'olu lahalaya dɔn walasa ka olu ka maaw fana dɔn i n'a fɔ kunnafoni kɔni ye a di cogo minnu na o senfɛ sa an ka maaw kɔni taara k'u kɔni ko enquête kɔni bɛna dayɛlɛ min y'a to ko ninnu kɔni kɛra k'a ɲɛɲini a kɛra maaw ma ye n'u kan ka di kiri ma cogo min ko bi kɛ ko o baaraw yɛrɛ kɔni ko o kɔni sigira sen kɔni kan Muritani ye enquête dayɛlɛ Mali fana bɛna kɛ a bɛna lajɛ maa minnu sen bɛ a la k'a ɲɛɲini ni lahalaya min don a ɲɛ ka se ka dɔn o senfɛ an ka maa minnu taara k'u kɔni ko a président tɔgɔ la n'o ye colonel Asimi Koyita ani peuple malien bɛɛ tɔgɔ la ka se ka taa foli di u sinjiw n'u badenw ma n'o ye peuple mauritanien ye ka sara min kɔni y'u sɔrɔ ko Kayi mara la n'o ye colonel Musa Sumare ale yɛrɛ kɔni bɛ délégation kɔni ɲɛfɛ ale n'a ka maaw ka fara sɔrɔsi ɲɛmaa wɛrɛw kan ani lakana maaw ani ka fara kɛrɛnkɛrɛnna maa wɛrɛw kan olu de kɔni taara nin yɔrɔ kofɔlen na ka se ka taa dugawu don kɔni kɛ i n'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli o dɔ ɲuman Ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen بسم الله يا قلمي فيك المستقبل يا قلمي بل أنت المشعل يا قلمي فيك المستقبل يا قلمي بل أنت المشعل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الأغلى أنت الأجمل أنت الماء العذب السلسل قولوا معنا بسم الله بسم الله Trésorier n'o ye Abdoulaye Diop a kumana kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnna Abdoulaye Diop Faransi olu yɛrɛ ka ɲɛmaaw u ka ministre affaires trésorier a ye kuma langolo dɔw fɔ o kuma ninnu kɛrɛnkɛrɛnna a y'o ta ko o ɲɛsi Mali kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnna ka Mali kɔni ka an dɔgɔya Faransi ministre affaires trésorier ka kuma in kɔni a ye min fɔ a ka kunnafoni siraw la an tɛ jɛ an ka o walawala wa ka da kan olu yɛrɛ ka fɔ la ko sɔrɔdasi minnu n'u b'an kunna Mali la k'u sigilen tɛ sariya la ko sariya tɛ et puis fana ko sɔrɔdasi ninnu k'u ti maîtrise kɔnɔ quoi o kɔrɔ olu bolo se ka da o kan bilen wala kuma bɛ min yira quoi o y'o de yira o mana k'u kɔni bɛ u jɛɲɔgɔnw wele u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni y'u ka kuma fɔlɔ ye ko silamɛya terroriste minnu b'a kɛ ka gɛlɛya k'u ka se ka jɛ u ka se k'u kɛlɛ hali n'a sɔrɔ ka kuma bɛ min yira n'olu Mali lakana maaw n'u ma se ka bɛn a na Faransi ministre affaires trésorier n'o de Jean-Yves Le Drian a kumana u ka radio so dɔ la RTL n'o kɛra kunun juma ale yɛrɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko sɔrɔdasi minnu bɛ Mali la sisan kharija bil fi'l an saytara o kɔrɔ Faransi bolo dan t'a kan dɛ sisan Mali fanga kɛra Mali maaw ta ye Asimi ye maliyɛnw ta ye Diop ye maliyɛnw ta ye Sogɛl ye maliyɛnw ta ye fɔlɔ an ka ministre n'an ka président Faransi ta de kun don n'olu k'u ka min kɛ u b'o kɛ fo bɛ ɲinɛ u ka sabara kɔ wala mais sisan ni maliyɛnw k'u ka dan yɔrɔ min u bɛ dan yen de ni maliyɛnw k'u sigi yɔrɔ min u bɛ sigi an ka faamaw o mana Faransi ko tiɲɛ yɛrɛ la nin waati in na ale bolo t'an ka maaw kan tiɲɛ yɛrɛ la k'u tɛ maîtrise kɔnɔ bilen o kɔrɔ u tɛ jɛ nka o mana k'u tɛ sariya la o mana n'u t'olu ka maîtrise kɔnɔ dɔrɔn k'u tɛ sariya la o ka kuma ye nin de voilà mais peuple maliyɛn kɔni b'an ka sariya la fɔlɔ an b'a fɔ a 100% dɛ minnu kɛra n'u ɲɛna an b'o fɔ ni min fana ma ɲɛ o bɛ jɛ ka dilan cogo min o fana ka yira ka d'a kan hadamaden ma dafa o senfɛ n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɔni kɛ Faransi ale yɛrɛ ka kuma na ko européen ani Faransi k'olu kɔni ɲɛ bɛ ko ninnu na cogo min olu ye terroriste kɛlɛ min na Mali kɔnɔ ko feerekew bɛ ka don a la quoi ko kulu ko gɛlɛnw bɛ ka bila ɲɛ et puis fana o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ politique kunda sɔrɔdasi kunda kɛrɛnkɛrɛnna ko kulu gɛlɛyaw bɛ ka don a la
olu yɛrɛ ko tiɲɛ la ko to nin taabolo in na k'u tɛ se ka tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ ko in na tan dɛ ka ko to ta Mali la olu ka to yan walima olu ka continuer nin kan olu yɛrɛ ka kuma na ka a bi sɔn ka gɛlɛya ka d'a kan ko Mali kɔni a maîtrise t'u bolo sisan voilà o kuma na ko nin ko in lahalaya la olu tɛna se k'a fɔ k'u bɛ Mali kɔni k'u b'a défend olu yɛrɛ kɔni bolo k'olu n'u jɛɲɔgɔn tɔ européens k'u kɔni bɛ k'a jateminɛ u bɛ se ka jɛ ka terroristes kɛlɛ cogo min na olu yɛrɛ ta la mais nin waati laban in na k'an b'a dɔn Mali ale ni France ni ɲɔgɔn cɛ u cɛ gɛlɛyalen don surtout France kɔni ale bɛ k'a jira ko Wagner bɛ an fɛ ani européens Mali yɛrɛ maaw ko Russie don France kɔni ye Europe jamana 14 k'a essayer ko k'o la convaincre olu bɛɛ bɛ se ka jɛ cogo min Mali Danemark k'u bɛ to yan cogo min a tun y'o bɛɛ kɛ mais k'olu ça va pas Danemark taale tiɲɛ yɛrɛ la o de digira France la tout ka tɛmɛ a bɛɛ kan France ye suyɛrɛ o la o kɔni kɛra a ma kɔlɔlɔba de o senfɛ sa Diop ale fana kumana n'o ye Mali ministre affaires étrangères France kɛlen ka an dɔgɔya tan k'a fɔ an ka autorités olu tɛ ko kunna walima a bɛ n'a fɔ olu tɛ peuple de représenter olu yɛrɛ ka ye la ne ye nin kuma in an ka ministre affaires étrangères a ye nin kuma in condamné ka bɔ France ministre affaires étrangères da o kuma na k'a jira k'a fɔ ko Danemark a nana an fɛ a mana va ɲuman na u k'a ka segin o mana k'a bɛ min fɔ France n'o ye Diop ye ko France kan ka peuple Mali bonya Diko ka kuma kɔrɔlenw ta ko faut que France kan bonya de nous respecte voilà o mana Diop fana y'a fɔ France ye ko tiɲɛ la ko f'u kan bonya de dɛ u bɛ to ka kuma minnu ta k'a surun an kan waati bɛɛ a b'an ka faamaw dɔgɔya a b'an ka ɲɛmaaw dɔgɔya a tɛ décourager a la o mana ko kuma kan ka dabila voilà o mana ko kɛra Danemark min kama ale y'a faamu ale y'a ka sɔrɔdasiw ta ka ban hali bi a bɛ kuma kɔni na o mana Diop labanna k'a fɔ ko France kan k'a dɔn ni ɲɔgɔn kuma man ka bɔ France da France ye jamanaba ye cogo min waati bɛɛ a ka faamaw bɛ kuma kuntan fɔ ni fɛnw na ko ni ɲɔgɔn kuma man ka bɔ France da ko Diop kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ ministre Diop fana a kumana tuguni fɛn min yɛrɛ ye awa ani France cɛ accord kulu k'a damadenw kan dɛ a damadenw kan ministre Diop a kumana o la ka d'a kan ko accord min b'a ni France cɛ Mali b'a fɔ a ka kɛ cogo minnu na Mali y'o laɲini de bila ka taa France voilà bɛn kɛra min kan ko kɛrɛnkɛrɛnna min b'a ni France cɛ kɔrɔlen ko ni Mali constitution bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o ni Mali ka to maliyɛnw tala kulu k'u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a yɛrɛ ka kuma dɔw bɛ min yira ni coup d'état kɛra n'a kɛra France sago ye a b'a t'o condamné ni maa min ye fanga ta n'a ma kɛ France sago ye hali n'o kɛra peuple sago ye kulu France a b'o condamné a b'a fɔ k'o man ɲi o kuma na Diop ye nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ o de kosɔn Diop ko olu ye bɛnkan minnu accord u y'a bila ka taa France ka d'a kan ani Mali yɛrɛ maliya tɛ bɛn ani Mali yɛrɛ ka to a ka jamana keleya la a tɛ bɛn fale kan ka don min na ni France sɔnna ma ko ni Mali yɛrɛ obligera ka accord in to yen siɲɛ kelen ko Mali b'a to yen dɛ o kɔrɔ kula a tɔtɔ dɔ ye parce que Mali ye min sɛbɛn ka taa France tɛna sɔn ma voilà Mali dun tɛna se ka bɔ a ta kan ministre labanna k'a fɔ k'a jɛya k'a fɔ ko min ye Mali ye laɲini min kɛ France fɛ accord ko in na ko Mali b'a fɛ France k'u jaabi teliya de la voilà ko n'o ma sɔrɔ n'u ma teliya ko Mali b'a ka responsabilité ta dɛ kulu kuma jɛlen nin ye dɛ an ye ci bila ka taa ma nin y'an ka laɲini de an b'a fɛ défense ka k'an ni ɲɔgɔn cɛ ta a tɛna to yen bada ko ye délai de bɛ k'o la n'a jaabi mana joona Mali ka responsabilité min da ka di Mali la o kɔrɔ ko Mali b'a ka responsabilité ta ko Diop y'o fana jɛjɛlen fɔ i n'a fɔ kunnafoni y'a di cogo min o de kosɔn o mana o ye Diop ɲininka ko min ye k'a fɔ u bɛna fɔ France ka taa direct wa ko Diop ko kɔni u m'o kɔni fɔ fɔlɔ o tɛ Mali tabali kan nin waati na k'a fɔ u bɛna fɔ ko France ka taa mais ko ni Mali kɔni y'a jateminɛ k'a fɔ France toli an ka territoire kan o ni Mali intérêt tɛ taa ɲɔgɔn fɛ k'olu tɛ siga k'u ka responsabilité ta o tuma na u kan ka min kɛ u b'o kɛ Diop n'a t'a kalama a b'a kalama a bɛ ka kuma musala de France to yan an ka intérêt tɛ taa wala a bɛ ka kuma munumunu halisa ka France to yan ni Mali intérêt tɛ taa wala kuma bamanankan ye n'a sɔrɔ komi diplomatie don a bɛ kuma fɔ dɔɔni kana fo kana se a ma maa min ye diplomatie faamu fɛn fɛn bɛ nin kɔfɛ k'olu o ye France taali de n'Ala sɔnna France bɛ sira la kaban a taatɔ don o mana Diop kɔni ko France n'u Maliyɛnw y'a ye ko a toli an fɛ yan
ananga entre bi fonyo ko lu te yila ila te siga ko ka responsabilité ta mais ko amaso niveau mo folo wala ka amaso niveau ma ko jopu ye nguma ko fo ngoy abani france che akko ko ni durle do ko sebe wala bi sa anda ala de deli boddo nyuma ala ko kana bal maslamo bella dele بسم الله حملت القيم قولوا معنا بسم الله بسم الله فيك رسمت الورد الأحمر awa frasi ko fana kuma na kunun juma afana sofero fana fe tiara la ko fana go bi ka jete mina olu yere kele sahiliya surtout malila olu yere kele malila ka surasu ko bi ka jete mina o bi ka refuser kerana ko anga surasu ka prison bade bu kan watina ko franci surasi minu anika fara takoba ka nolu ku ye force spéciale ye anika fara ka ma minu nu ku bi ka mali maw dege kerana ko kon mi ka ajete mine nu ka nga toya nu ma nga toya ko so ko ne jete mine re kon nge uno obaro de kon mi nyona ni watina kadaka olu yere bolo olu na ku ye jadi kelemi mali autorité o kema ka commune sigi senga tiara la ko nolu ka baro tita fangili ko so juma temene no e kuni olu yere kon ngo France kwale na jenyo ne européen ko fle tableau minga tiere la na turate ko lutina se ka to malla jon kala ko fle tableau minna mali bolo mali kema ku ka wonu ngire tukomi irisu ka avion be sanfe u ka janvo bi kaye mafo ngo sira ngo ni ne ubo Central Afrique ni sira ta dro bi taw ko tieni ere la ni ko turata ko lu se ka to tane olu de turu du se fuyo akwa na turu se kele o mara ko ko ba mali ko no ngale kama ko turata ko jongala mali ko no lutina se ka tota ko to ga min za fer trazer za invlodriani kunun jumana afana kuma na ukara jula tuguni akon ngo tiere la bi ka ko jete mine mais ko turata ko minun bolu nya gelambi nubu ku soro Europe ni France mali kelali ko ina terosi kelela ko turata tiere luti o se ka tanye ko to ko nu utan ujenyo ko bi ka ajete mine yere mali jalaki ko keme ka Wagneri ko keme ka tolu de norfe kana mali la mali dungo ko Wagneri te ko accord de bani irisini nyonche mali o jelen fo kada ko ba do mimbe irisu ta kuma kulu irisi ta kuma ko so tato ba no fara tu be kesui o baro mali chere fravi ka fara tuomi ko jobu yere chief of frazi ko frazi ba fo wati be ka mo bi ka saya anga surazi ko au model ka taw defend ko frazi nyina no ko alma gele ka ta ka fe mi frazi ngo duna torombe afo ko anglais kana la frazi damadon uma anglais kala ya ngo fimo de tarabo jobu fona o sa frazi tlo la boy pananga colonel min fana no be ministre de la autorité la kuna o fana ko frazi kana ni kuma sugu nu o fana jele ne fo frazi ni ko mali nyemo bi so min fo dani da kulu anyere kuma fo wati nganga mo seka menu ya fo fana amba fo wala zuno fanga temene nu ntize menu nu ngoni mi ka do fo o mana frazi kiere la o kwa de una ni wati na alaba ngoni menon chetoro goy karaka janfo mali bora a communication chaman kalama ko kon meni la halayna wala bisa andala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele al aghla anta al ajmat anta al aghla anta al ajmat awa min yeseda moy ikwas lu fana kon ngo uye sarti do ke kerengere na ko ni mali yo ke ku be ambarko takaba malika no ye ka election ko organiser no kera ko mana ko mali ambarko bi takabo aka ko ne jote mina reke ku ko mi ka jabi de kono kabo mali famo yoro mali yere maw election akanga ke wati minun kono ango wati temeno ka chide onana olu mi ka kalotan woro de fo me anga famo ko ka do mali nga lanyini bese ka ke ka be okono nama mais ça discussion on de damina siza useda ku nga folo nindela wala aga sanduru kacha aya tonina mali fana ba fo ka do gane ka se daw tuguli mais siza pana min kuno flaka sago de masisa uyaye bolo ambargo tile sama mali be wuli uyaye mali be ka semestro so ko ni labana ko ko mina ambargo wuli kada ga ino africaine fana tugu de me ko ina te ko sebe kware frazi européen uya nyini ka se ka tani fimoye ka ta Bruxelles ka se ka ta fara ko ambargo wara bi takadam mali ka tugumi ko fara vinyama utika so ma fana ana surani malite be nu ya ambar ka fambi ta mina ka dolu matuni chama mi ka ideology famu
o tika so taw tamangal la nyini ma ola o ni watina ku kon ko ni mali nu bena ni u calendrier dira o mimbi famfla beje seda o ani oluka jenai o kono kera obi section minu yo danga ku bo konin takabo mali koninga ina fo u ya fuka kuna fon konna chugumina o kuma na ko olu yere koninga jetemina ko surasi minu nu flan kuna ko lu ba fe ka to fanga de la fanga mi no obi chaya sanduruye kada ka luka jetela kala filu kunga ka be kalukura le 27 o siza ko ni calendrier kura ka bina damine ka sanduru warake okoro obina damine anzuro kura de olu boro ko nun temena sanduru ka Allah halala o mana ko kon meni la halayna o kuma kon be sina o ntado be mina ta ke la halaya min koninga o kala filu ko la halaya konina siza Allah wana delila soda mo olu ni anga famo ni nyonje o ko kon meni la halayna angon me min fo o ambe de ka mena ni piru noera kulotea maloko wati be ngumba foya ani sukara kasinga bere fondo raye doye bi ay fe noya wa noya fo itise misikina numa afo itisama sukoro kilo kemeni mwani se kemeni bisama binani yoro dola consommateur yere ka nyema oboraka a déclarer bomoko no ka foko sukoro pliere le yoro do ko kemeni binani yere malo bore wa sabani keme yoro do wa sabani kemenani ayende fo amena ngo grevu mayinde asimi wala malo kone aka na odulo maka mono bolla ni watina segu morwo jaraka wati ambar ko kera daw tura malo bore na 14000 sukoro fona prix jigina ha ani tulu era wa flani damodo isa kumse wa sabarama ko tani marfato manja nyona re wala ko bomu kaju marfai ala kan gisi o mona ay mono bol ko mbwala abe no ga minu ga here fo ti sadu mama here fo o sa nyere bu kame ko covid wari do kanga di dutiguma do era utasoro kaba kulu wala war bami ngum votera anaka asumi abo wo kono ke dutigi be kanga watani segi soro o ko dutigi do bi kaso anyere duti amma fe soro kulu ma fe soro ni ma fe soro fo wala wari ni be ko jamana bina la driaka wala ko be kadi covid e gelase minu ni fama o me minga gelani be ay sugoroi aya to aya jigi ay molo ay monompoli ko mbwala premizri ene ka jama ay kuma kolongolo kasuma wa vanga chilla sama o kerengere na mindo ay monompoli ko mbwala ni tradition kono folo malo ni sugoro ni tulu nyumi mse kana na ni farni no kera hanna de doy ma ko ayo no o kuma bane malende la jewola suno anoya tise population ma de o mana ko kon beta o mana ka fo sisa négociation ko nimbe kala fili o obise ga nyenyi ni chogomi be mi ka ko la chogomi mali yere ani seda mo ko ni nyonche wali bisa ambe ala de deli bodda nyuma ala ko kana bal maslamo bella jele وكتبت به رقما بسم الله حملت القلم وكتبت به o ko fe sa mi seda mo ku fana kuma na burkina ko la halaka wedde so min tay kubno kam mamruya dulo ye mali tadam ne minye ora ke karsan kabure ka fanga dafrile o minye fanga dabri alere foro boraka kuma no de heri sandu ku dabiba o ale kon go tiere la o min ya to fanga dafrikera ay 15 minutes nyonge kuma na ka fo uni dia goro bina tanyon fe bina droit de l'homme bina respecter o me ko jamana re constitution bi sagi o kuma na mina ni watu kwani ni asabatira o kuma na ko ni lanyunu sabatira ona constitution saga anona o ale kwani ye ni fo o mi esedo mo kwani mi nyini ko o ka predangoro ku ka bla jona ku ka tele kabure ko akabla akabo garda villa kada ka kwa ere la kana ne do ni wati na kosebe sura su kame ka la kana o mana ko o kuma kon fana fora ko kon ngo febre kala na taw tle saba ko seda fana kanga nyonye kura warake akara o no kera o kanga ko minke o kanga bella la minunka burkina kama o uno o nyefo ina fo kuno funu koniye adi tuwo mina o de ko sa o olu yere kon ngo no e burkina fanga nyema kura ka kuma no ka jamana television sola ka fo ku ka jamana ana jenyon jamana o kerengere na ku koni mogo be nyon deme de la ka teme har wati teme non koninga ina fo kuno funu koniya adi tuwo mina o alere on bulu ko basigira pa ma wati koni fo ko constitution abisagi anona
wala a kɔni ko min ye lakana ko ye ko de ale ka ko kun fɔlɔ ye jamana kɔnɔ ka d'a kan ko jadi kɛlɛ min b'u kan a bɛ waati jan bɔ ko de ye ale kɔni ka ko o fɛn ye k'a y'a ɲini minisiri kɔrɔw fɛ k'u kana bɔ Burkina ka sɔrɔ o duma dɛ wala kɛrɛnkɛrɛnna nin waati in fana na ani sandikaw ani ka taa se force vive ma n'olu kɔni bɛ ɲɔgɔn ye ni dongabɔw la walasa Burkina a bɛ se ka jɔ kala kan a bɛ se ka ɲɛ cogo min an bɛ Burkinakaw bɛɛ fo an b'an ka imamu Asaka Adamu Siribe an b'a fo ye k'an lamɛnjɛkulu bɛɛ fo Burkina ko Ala ka bɔda kɛ an n'u ye peuple Burkina peuple malien hari peuple gabonais dɔw bɔra ka Mali soutenir Mali ko in na kosɛbɛ ani ka taa fara Côte d'Ivoire Sénégal yɛrɛ maaw k'u bɔra ka Mali dɛmɛ kunu kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ farafindenw n'an ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn o ye ko jɔnya bannen wa hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. France ministre affaires étrangères ale bɔra ka kuma bi sibiri yɛrɛ a ko ale ka jamana n'o ye France ye anna biladaha la yumkinuha albaqa'u fi mali bi ay samani wala sira kula na ke ko tiɲɛ la ko France ka to Mali la a mana kɛ cogo cogo ko se ka to yan ka d'a kan Allah wana bisibiri kuma kɛra o ye donc ye ministre affaires étrangères ka kuma ye marifa dabulu ministre yɛrɛ bɔra ka kuma bisibiri k'olu tɛ se ka to Mali la nin waati na nin cogo in na tan ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni bolo depuis fanga dafiri kɔni kɛra a ka kuma kɔni na o ka radio so dɔ la bisibiri in na k'u se ka to yan nin waati na wala k'u se ka to yan ko France kɔni k'a na to u na bamantijɛkulu ma olu yɛrɛ bolo ko silamɛ bamantijɛkulu b'a fɔ ten de k'olu bɛna olu kɛlɛ a n'a kɛ u bɛ to jatela kɛ jamana wɛrɛ mais Mali kɔni o n'o b'u ka ko kɔni na ka d'a kan ko Mali bɛ taabolo min na coup d'état kɔni kɔfɛla la ko u tɛ se ka a responsabilité u tɛ se k'a supporter quoi wala k'u tɛ se k'a supporter olu yɛrɛ kɔni ka kuma kɔni na ko Mali faamaw ni waati na u se ka maîtriser wala o kɔrɔ tɛ France ka bɔnbɔnyara bilen u bɛ maliyɛnw de taya la n'an k'u ka kɛ cogo min u bɛ kɛ ten o kosɔn sa olu kan ka taa u n'u jɛɲɔgɔnw u kan ka miiri kura ye n'u bɛ don yɛlɛma ɲamakɔrɔ fa min Mali bɔra ka catiribɔ in na o ko mun ye catiribɔ de ye an taara bɔ an taara pi Mali y'a dɔn min don sisan u bɛna donso yɛlɛma u y'a ye Mali tɛmɛ n'olu ta kɔni kan n'u bɛna u terikɛ jamana wɛrɛ min ye Mali kɔni tiɲɛ yɛrɛ la u tɛna to yan ka d'a kan baaraw de su bi yanni ka taa u ka maaw to a ko la k'u kɔni bɛna a ko ɲɛɲini u kan ka kɛ cogo min na o kɔrɔ u bɔtɔ don yan parce que u bɛna kɔ Mali ma de ne ye min ye yanni Mali ye tagoba gɛnco Danemark kɛ cogo min yanni o ka se France ma a ka kɛ a taatɔ de filɛ nin o taatɔ de France an se tɛ dɔ de ma kulu wallahi an se tɛ dɔ ma ne kɔni ka jate la n bɛ se ka fili dɛ voilà parce que Mali filɛ k'a fɔ ko délai min dira ni France ma jaabi joona k'olu tɛna se u b'u ka responsabilité ta n'o dun kɛra u bɛna kɛ maloya ma yan'o cɛ f'u ka nin kuma kelen-kelennin ninnu fɔ k'a ɲagami définitivement u b'a fɔ bon an ye Mali bila an n'u ma se ka bɛn sinon o fana gɛntɔ don voilà o de filɛ sira la nalen o mana ko kɔni bɛ nin lahalaya in na wali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala k'o k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. حملت القلم وكتبت به رقما رقما بسم الله حملت القلم. Sénégal kɔnɔ ye ko élection communale minnu kɛra ko Ousmane Sonko ni peuple sénégalais yɛrɛ caman b'a fɔ k'u ka président an bɛ Mese Wake fɔ nin waati na fo Cɛ Gambia sénégalais caman k'olu ka président de Ousmane Sonko ye ka Macky Sall to yen kɔni ale fana tɛ France ko la ale fana ko peuple africain an bɛɛ ka kunu an k'an bolo di ɲɔgɔn ma voilà jamana bɛ jɔ ni Ala sɔnna an ka ɲɔgɔn minɛ dɔrɔn an y'a fɔ waati bɛɛ nka min 29 siècle de la olu bolo ko maaw bɛ ji minnu fɛ de voilà n'i bɛ don maaw fɛ don da fɛ kogo taa don o don ka don ni maaw bɔra kalama kulu n'u ye datugu ye Faransi ta filɛ ka ko de yanni da ka tugu a ɲɛ a ka bɔ da fɛ sinon a fana na kogo ta ka bɔ Mali la zon n'i jɔra ni da cɛ a bɛ kogo ta yanni ka jɔ ni da cɛ o filɛ bɔ cogo ɲini ko élection communale minnu kɛra Sénégal kɔsa in na ko min ye Ousmane Sonko a ye Macky Sall ci marabolo har faba yɛrɛ kɔnɔ ka taa se Ziguinchor ani Thiès ko Macky Sall Ousmane Sonko y'a frappé ninnu bɛɛ la o kɔrɔ ko cɛ a ka maaw ka ca nin waati na ko peuple sénégalais caman bɛ cɛ kɔni fɛ n'o de Ousmane Sonko ye o senfɛ Macky Sall ko kunun fana walima kunun ni ma fili walima o don k'a fana ni u ka alimamiw u ka diinɛ ɲɛmaw k'u ye ɲɔgɔn ye kɛ n'o ye Macky Sall
kadaka ko gorjeginiya o lisi do assemblée kun bana ka voter ka fo ni mami yake ina fo kanga nyangi chomi assemblée bana ko loi voter voilà on ma daga mu masonga a ko kelke kirmu fanay o kuma kun chalero anaka kutuba kelaw ni kharamo o be chede me voter nay o koro we magsal bla ko magsal fana no lu ka nyoye kale kwango ko conseil na mi ngwanu me assemblée la ko mbaw ka blu kuna ka fo madama na le bi président ale makisali ka fo ale tna buluno blake gorjeni ala ka ke Sénégali officiellement ka ale tno bla ale tno ke madama na le président ku ka sigino ye quoi ayo de fo kadaka ko etie ko kon ma ke faminu ka de metita anu ka tabulo tita ko loi era do be loi mi mo kele yen ka so mamma ke aya fo kirmu do dro o tewa akuntara assemblée de la fo akele tibbe me anaga loi na ka dambew o nimi muni yere ta ku jamana assemblée la o mo kele ale fana ko boko ni wati na ko islamé do keme ka kutuba minbaruta ko ke politiko ale re bulo ni sabu ya ale bingo kada ka ale ka assemblée ma ake kirmu e dro hanna ma voter mo yere bulo ni makisal be bi ñon fen ko ina ale fana ba boro ni ko madama na le bi président na ko ni tina ta ka ke loi sénégalais yani ka so ma ita ke kirmu ita fo ni ngana se blé mo bi de la wala blé o mara ba fe ka to sénégalais ko na kuday kitna ne appliquer o sénégalais on tina tande mo ko la blé ko kon meni la hala ende la ale kon bulo ko mi ya jamana kanga kala daw o anaka awa culture o ko bela jele kanga o kolosi ina fo aya faka kuno funu na chumi wale bisa andala de dele bodda nyuma ala ko kana bal muslimo bella jele kolo ni be to ka saraka jugude na le wallahi mo be ju dalem be ate furazi di moma ate senekero de la ka de moma muso bi to da la tinyo su masin duma ati da zanna su duma ade mana wuli muso ka ke dem to nga hake me chega chefuru muso ni muso kam ode hake ode durare lomu baganya har bagonte mingi kam miliaru de bloko ni mambi yere kalama kadaka magdal ko ale fo Obama yere tete a tete qualité na appliquer Obama ni Joe Biden de ni sevuere min fla Amerique président sa gordi ene fenfe me jina a jema ya yo lude ka parti mawe Joe Biden min fla ne ale ni Obama olude ba nyima Donald Trump ti son ko ma na ka kungele ya ni ko su nun tanta bula te sonimo kale re fo Obama magisal ko ni tike olu te sonimo ko won meta wala bisa amala redeli wadda nyuma ala ko kanam bal muslimo bella jele min ya algérie olu ka ministre de la défense fana kuma na kunu juma ku ka surasi fla sara et puis fana ku ye terroriste do fa no ye terroriste ma fla fana kadaka ko lu nu kala kana mo karla nyona oni Niger frontière la wala oni Niger frontière la ina fo algérie fa ka kuna fonna chugumi ka kera alamsa so okoro ka duguje alamsala voilà ina fo Afrika kuna fon konna me ko senve lu era ka surasi fla turala ku ye terroriste fla fana ku yo ofa me ku yo muguni kese do soro bamanti je kulu manuna no iklak snof ani kase mobile katikati doma ani muguni kese chama ku yo mine bamanti je kulu non khanina ina fo kuna fonu ya adi tugumi mi ya algérie tawde tamazoru ku ye sanga fo kwaninta kanyesi surasi flami no lu tora kola lu ka fami ko ka foli ta kanyesi dodo ko ta kanyesi olu kwanga fami ma toujours kwan ko algérie force ko bina to torosi kelalela ma kelengele minu ma fo bi wolo ka suka frontière dala tiara la ko lu kwani olu te négocier ko la de ko lu kwani bo o kelawla ina fo o ya fuka kuna fon onna tugumi wali bisa amala de dele boddo nyuma ala ko kana bal muslimo bella jele قولوا معنا بسم الله بسم الله بسم الله عملت القلم وكتبت به رقما je nyami tomba ku ye je kurukura wara sigi senga misma nyama korami mambula no de Muhammad Salim Nazif afle abi oni na tungu kulumiya wati ke ama resultat fo yara no wardunde o mana kwale de fana kera oni ka la kiden kerengelen ya kata sahili ko wa ke sahili ko chide oni fana ya ta tuguni sahili ko ku bina ale de chikata Burkina kadaka faga dafri min kerai ka ta toro Burkina mami kuma no ni tora ka kumrazo president ke
New York ko kwangu bina ninde ci ko nin semaine yere labanyan faw ko akon mina akabara kon damine wala kaseka ta Burkina wala sa kaseka ta ko nabita ani nyema do bita wala ani nyema do bita wala sa kaseka ani nyonya mi fana no kan ke 3 février anake onake anyana ganai kaseka ta kuma Burkina ko lala koninga ina fo kuna fono kone adi chumi ani president mi no fana minena ko fana bi se ka bila cogo min ko fana ko na sigi senga wale bisa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko k'an n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. faransi u ka palais n'o ye palais Élysée Champs-Élysées kunun olu ye kunnafoni di kɛ ko Emmanuel Macron n y'a fɔ ko Macron ka maga a se ka foyi kɛ ale bɛ kunu dɔrɔn de i b'a ta ni kala ye. Phrase man bo kuna o te foye fo dogal ma fema ya la folo ma foye ya la folo wala no man bo kuna ha Allah bi phrase jigi dinga to kono ase ka bo chugumi Champs-Élysées kuma na ko ne sira ba mana Emmanuel Macron ale ni Vladimir Putin ni nyonche ko Vladimir Putin kwa Macron ni jalaki walma NATO mon Europe nga jekulu mbe ko NATO nu ukungule Amerike ni kuye Europe na deme jekulu ye olu mi ngema ka Ukraine kele ko yakuba ya ka kele nyaga ka nyaga risibina biuka abina donda ama keta amba donda ko Putin ko ni jalakita ka dan no toka kadaka ko Putin ko nga kuma ko ni ayira le ko nga ko bil halamina ni watina ko ko borala ka responsabilité da Europe nu ka kele jekulu de ka kadaka kolu de bika surunya irisi frontière la ko na soro mauna fole do nyongo hakilala mais o labana ko woni ngo toujours ko kuma chaaw ni nyonche Europe aleni irisi kadaka sika fode kan ka ko kele sika fo kele ko sika fo kele ko ve sika fo ko Putin fana ko ni yira like ko ngani ya talela ka va bi Ukraine frappe ko ngani ya talela koy ale ko ngo ko bengara ko minu nga korole ni Ukraine ni nyonche frontière dabbe ka hake ka dama mina armée maw kana geralu ka frontière dala ina fo olu yɛrɛ ko Ameriki kɛlɛ mina daga wana caman be Ameriki ko olu bila kana Europe dugu la kana gɛrɛ ale la ale dun tɛ ka sɔn de ma kuma bɛɛ filɛ wala pisasi fila korokara bɛ ɲɔgɔn ci yɔrɔ dɔn olu tɛ sɔn de ma olu ko min filɛ o de ka dabila o mana olu b'o de nɔfɛ bɛnkan minnu bɛ kɔrɔlen ko ka taa n'o bɛnkanw de sinon maa m'a fɔ ko ŋaniya b'olu la k'u bɛ Ukraine kɔni kɛlɛ nin cogo in na wali bisa an bɛ ala de deli o da ɲuman ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. kunnafoni dun bɛ k'a jira ko Ameriki yɛrɛ u ka bato min bɛ to ka gaziw doni bato ko o 20 kɔ k'olu bɔra Ameriki k'u bɛ ka na Europe wala k'olu bɔra Ameriki k'u bɛ ka na Europe la i n'a fɔ kunnafoni dun ye a di cogo min ana kɛ ni hali ni kɛlɛ nana wuli ni ko kɛra cogo min ana kɛ ni irisi b'a ka gazi to u bɛ nin bɛɛ la Europe gazi tila bɛɛ a bɛ bɔ irisi la de u bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ la irisi de b'olu fourner gazi la wala u bɛ nin bɛɛ la u bɛ embargo d'a kan bɛɛ la u bɛ sanni kɛ tugun wala mais kɔni Ameriki ka sugu na jan n t'a dɔn Ameriki ni gazi bɛ ka bɔ yɔrɔ min kana lalatɔ a bɛ fɛn dɔ fana kɛmɛ ka batonba dɔw wuli k'a ka ca bato 20 ye min bɛ gazi doni ana kɛ u bɛn'o bila badaw la kɛ ni irisi y'a ta tigɛ Ameriki ta tugu tɛna ja wa jeli mina sa Ameriki bolo Européen tɛ Europe Ameriki fana bɛ olu bɛ tilo k'aw na cogo min Ameriki fana bɛ tilo kɛ Europe la ten de bebedenninw tɛ u ye France ɲɛ ko ani Angleterre Ameriki ni Angleterre ye France ɲɛ ko ka Australie marché ba bɔ a bolo wala ka bebedennin don a da halisa a bɛ cucu la Ameriki nɔfɛ o senfɛ fana awa k'a fɔ ko Ameriki yɛrɛ ɲɛmaa dɔw ye a yira k'a fɔ k'u ka nin lahalaya in a bato 20 kɔ u tɛmɛna ko nin waati in na ko Ukraine ni irisi a cɛ ko bɛ ka gɛlɛya ni kɛlɛ kɛra bɔfɔnya a la a laban ana kɛ o k'a sɔrɔ gazi Europe ana dɔ sɔrɔ sa kɛ n y'a fɔ kunnafoniw ye a di cogo min na ko kɔni bɛ nin lahalaya in na o de kosɔn ko nin waati in na Ameriki président Joe Biden ko a kɔni ko ani responsable bɛ ka kuma waati nataw kan ka kuma ani ka taa se Corée du Sud ni Japon ani jamana wɛrɛw minnu labɛnnen don ka gazi ana kɛ ka a furulen ka taa Europe ana kɛ n'u b'a fɛ ka ba irisi ta la walima ni irisi y'a ta ka a tiyo fɛrɛmɛ
wali bisa an ala de deli bodda nyuma ala ko kanam bal maslamo bella jele يا قلما كالبلبل طار يا قلما خط الأفكار يا قلما ikran yɛrɛ président kulu a kumana tiɲɛ yɛrɛ la européen jalaki ko a jɛnya européen walima a terilaka européen k'u kɔni ka kuma caman ba ani k'a ka jamanadenw jawuli k'u k'a dabila sa kulu a ye jɛlen fɔ koyi irisi bina an kɛlɛ an bi ta k'ale ka économie filɛ ka bini k'Amérique yɛrɛ ko k'a ka diplomatie ka bɔ ani Grande Bretagne ko ka sɔrɔ foyi t'ale ka jamana kɔnɔ k'olu ka fɔ irisi ka mɔgɔ b'olu ka frontière da la ko depuis 2021 daminɛ ko irisi bɛ nin cogo in na munna ma wuli ka kuma de b'o waati k'u bɛ k'a fɔ de hali sugu kɔnɔnaw fɛ ka bɛɛ perturber ka bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na an ka mɔgɔw bɛna bɔ président bɔra ka kuma koyi n ye nin de fɔ a mɛnna n ko maa y'i sigi ɲan de ko Europe ni kunnafoniw n'u ka média n'u ka responsabilité bɛ nin kuma cɛjuguba minnu fɔ irisi bɛna an kɛlɛ a bɛ taa ko irisi ka force b'olu ka da la a mɛnna irisi b'a ka baara de la a b'a ka frontière da la a fana filɛ k'o fɛn de fɔ ko depuis 2021 an ma mankan bɔ nin waati nin na a y'an ka mɔɔw bɔ an bɛna kɛ tan k'u ka nin kuma ninnu jɔ walahi a filɛ k'a fɔ a da la ten k'olu yɛrɛ perdre la wari min na nin waati laban in na k'olu k'a ka ca k'olu mɔgɔw b'u ka jamana ka développer de voilà Ukraine yɛrɛ président ka kuma kɛra nin ko dollar wari million 440 filɛ ka perte o de la nin waati in na k'olu yɛrɛ kɔni b'a fɛ u ka fɛn sɔngɔ de ka basigi nin waati in na et puis fana u ka fɛn ka fɛn mais nin kuma média ni kuma camanw k'a kɛ n'a fɔ kɛlɛ de bɛna kɛ su fɛn na sisan i n'a fɔ irisi ni kɛlɛminɛw de yɛrɛ dontɔ filɛ olu ka jamana na sisan o mana k'u ka nin kuma ninnu dabila a fana ye kangare da européen ye a jobilaw ni kun tora yɛrɛ se ka bolo ka siɲɛ kelen a bɛ se nin ma e ni maa min ka surun ne ye banaw na fo yɔrɔ janmaw k'i bɛ nin fɛn dɔw olu ma Europe dun nafa t'u la barika foyi t'u la u t'a ɲɛ maa ye maa wɛrɛ t'a ɲɛ u ye k'i to u ɲɛna n'u m'o tiɲɛ fo n'u dɛsɛra min na ɲɛngo de ko u tɛ dɛgɛ min u t'a fɛ dɛgɛ fana ka cɔngɔw ɲɛna u t'a ɲɛ o de kɛfu ni ko Amérique i tugu a labanna kula a bɔra ka daden na koyi k'u ka nin kuma sugu ninnu dabila tellement u y'olu wulu ka jamanadenw yɛrɛ ja wuli hali minnu kan ka na investissement ni fɛnw kɛ yen u filɛ ka perdre $440 million de la o kumana k'u ka nin ko dabila médiaw ni wa an ka lasigidenw a ko Amérique filɛ k'o kuma min fɔ ani jamana wɛrɛ minnu y'a fɔ k'o ye filiba de k'olu ka jamana kɔnɔ basigi bɛ fɛn bɛɛ ko maa si kana bɔ voilà mais a bɛ ka irisi ko min fɔ ko n'i y'a b'a ko irisi kɛ man ka kɛlɛminɛn de ta ka ɲɛsin ma ko ka sɔrɔ irisi bɛ nin ko in na a ka tɛ san kelen ye irisi yɛrɛ b'a fɔ waati bɛɛ ko kɛlɛ ŋaniya t'ale la voilà ko Europe ni Amérique de b'a fɛ ka base fɛnw kɛ tan mais irisi kɔni bɛ min fɛ ale tɛ sigi k'a fɔ u b'u to nin ko in na k'u bɛna ale kɔni ka jamana viser irisi fana ka yeta o de ka kɔlɔlɔ se a ma wali bisa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala ko kana balima silamɛw bɛɛ lajɛlen o de kosɔn sa irisiw ka ministre affaires étrangères Sergei Lavrov a kumana ale yɛrɛ kɔni ko nin waati in na ko européen Ukraine ko lahala ko européen kɔni bɛ ka Ukraine ko in kɔni a n'o ɲɔgɔn wɛrɛw ka da k'a ka kuma kɔni na a bɛ ka a yira de k'a fɔ k'olu ni européen ko u ka kow ma nɔgɔya halisa ka da kan olu ka intérêt ye min ye ko européen kɛ ma k'u tulo cɛ o kan olu ye fɛn ye olu t'a fɛ u tulo ka cɛ o kan olu b'a fɛ de garantie minnu n'u b'u ɲini u ka lakana ko la irisi y'o de ɲini irisi mago b'o dɔrɔn de la n'u ma sɔn o ma irisi fana kan k'a ka yɔrɔ lakana ni cogo min ale fana b'o kɛ olu fana tɛ sɔn maa si fana a b'a ka intérêt défend anw fana tɛ sɔn an ka intérêt ka ci an ɲɛna dɛ voilà kuma in filɛ nin dɔrɔn de voilà kuma in filɛ nin dɔrɔn de o mina Lavrov bɛ k'o de fɔ kɛrɛnkɛrɛnnen na olu fana kan ka labɛn minnu kɛ olu fana b'o ko de kɛ walasa u ka intérêt bɛ t'u bolo cogo min wale bi sa an bɛ ala de deli bɔda ɲuman ala k'o kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. irisi kɛrɛfɛ jamana ko Belarus ko irisi fana bɛ ka kɛlɛminɛn dakabana doni ka taa ye Belarus olu foyi ni Ukraine man jan tɛ wala mais o ni irisi bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ka da kan nin waati na ko kɔni bɛ ka labɛnw sabati ani n'a ma ɲɛ ni ko b'a fɔ a b'u sɔrɔ k'a sɔrɔ ka maaw labɛnnen don o n'a ɲɔgɔnw ko kɔni n'o o baara kɔni bɛ ɲɔgɔn na ni missiliw ani minnu anti missiliw min bɛ avion fɛ a dugumataw ani ka taa se conteneur minnu n'o bɛ fɛnw doni
o ku ko no labɛnw bɛ ka taa u ni jamana minnu bɛ ɲɔgɔn kan fɔ u ka frontière dɔw la ka ɲɛsin i n'a fɔ Ukraine fanfɛ yɔrɔ ma Belarus yɛrɛ jamana kɔnɔ i n'a fɔ kunnafoni bɛ ka a di cogo min hali bi sa an bɛ Ala de deli bɔda ɲuman Ala ko kan n'an balima silamɛw bɛɛ lajɛlen. Liban président a kumana n'o de Michel On ka d'a kan o don an y'a jira k'a fɔ ko Saadul Hariri olu ye maaw ye dɔw yɛrɛ ko Makan famille hali maa dɔw don ko ani Makan minnu bɛ ka mara kɛ Makan ko Saadul Hariri n'olu ka surun kosɛbɛ ale fa de tun ye Rafiqul Hariri Iran ka dɛmɛjɛkulu kunnafoni dɔw ka fɔra olu de y'a janfa faga 2005 mais 2000 combien fɛn min ye Liban kɔnɔ ye donc an y'a fɔ ale de ko tan ka Iran ka dɛmɛjɛkulu to Liban ko ɲɛtaa tɛ Liban ko la ale yɛrɛ cɛ premier ministre kɛ maa dɔnnenba don parti politique ɲɛmaa don wa surasi caman b'u bolo Liban surasiw cɛla voilà o de kosɔn ale ko ale y'i sen bɔ a bɛɛ la wa a tɛ maa soutenir yɛrɛ ale ɲɛ bɛ taabolo min na tant que Liban b'o kan Iran ka dɛmɛjɛkulu ko jamana tɛ taa ɲɛ o kɛlen Liban président yɛrɛ Michel On ale ye chrétien de kɛrɛnkɛrɛnna ale fana taara u ka diinɛ karamɔgɔ fɛ yen ko min ye sunna parti ye k'ale t'a fɛ o sen ka bɔ Liban ko la ka d'a kan Saadul Hariri ye sunna de wala minnu ko Ala ko Ala kɛra ko o tɛ sahaba nani u sɔn bɛ Abubakari u sɔn bɛ Umar ye bɛɛ to i ka danbe la o tuma na ko olu t'a fɛ k'u sen bɔ Liban marali la bisibiri yɛrɛ ale taara se u ka jamana mufti ma k'u président yɛrɛ de wula ka taa ko ka sɔrɔ chrétien don o mana ko et puis fana min ye Liban arabu jamana tɔw tiɲɛ yɛrɛ la olu de ye sinji ye u t'a fɛ Liban n'olu kɔ ka don ɲɔgɔn na Libanais Irano ye persu de olu bɛ tajuru sara de la k'a ka diinɛ tiɲɛ a bolo n'a yɛrɛ t'olu bolo yen o de kosɔn ni cɛ ko ɲɛtaa tɛ yen madama ni Iran sen b'olu ka jamana kɔnɔ ko la u ka jamanaden dɔw kɛra sahaba nanaw ye olu bɛ ka Iran ka hakilila de defa u ka jamana kɔnɔ u ka président yɛrɛ de filɛ ka bɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko u kan'u sen b'u ka jamana marali la u kan'u sen bɔ a la dɛ a filɛ k'o fɔ premier ministre min kun n'a kun ko k'a bɛna bɔ ko la min ye premier ministre kɔrɔ kɛ ko Saadul Hariri k'a kan'i sen bɔ a la a t'a fɛ ko sunna parti k'i sen bɔ Liban politique ko la min ye Liban président a ka kuma na ka d'a kan ko min ko k'a bɛna sen bɔ ko la ale ye sunna fɛn ye ko a ye baaraba min kɛ a ye premier ministre kɛ ka jɔdabaw kɛ Liban ye ka d'a kan ko a ka baaraw kɔnɔ a sera ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye Liban kelenya a y'o de bonya ani Libanɛw bɛɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ani politikiw ka se ka ɲɔgɔn faamu ani ka taa se min ye jamana bɛ se ka jɔ cogo min na ani jamana yɛrɛ ka avenir ani jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min ko tiɲɛ ka baaraw kɛra de kɔrɔlen o de kosɔn ko nin waati na ko Liban k'u kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma Libandenw bɛɛ u bɛɛ kan ka ɲɔgɔn faamu u ka jamana u ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma économie crise min bɛ yen ani jamana bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ u bɛɛ kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ko walasa jamana bɔ nin dingɛ kɔnɔ min kɔni f'i ye Michel On ka Iran ka dɛmɛjɛkulu to i ka jamana tɛ bɔ dɛ sahaba nani mana don yɔrɔ la a b'a barikaden ba voilà Ala yɛrɛ to jamana ɲɛsuma bilen o jamana tɛ ɲɛsuma i ma Yamani cile o de donna yen o yɛrɛ arabu jamanaw bɛ ka misili fili ɲɔgɔn ma i ma Iraki ya parce que ni Ameriki ye jamana fɛn fɛn ci u ye Sadamu fa kana sahaba nanaw de sigi o kunna u b'a dɔn ko ninnu tɛ taa kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi nin bɛɛ tubabuw ka plan de voilà tant que ni Iran ka dɛmɛjɛkulu b'i fɛ olu bɛ jamana kɔnɔ mais olu bɛ jamana wɛrɛ de hakilila défend jamana kan olu ta y'o ye an bɛɛ ka jɛ ka kɛlɛ jamana intérêt olu bɛ jamana intérêt n'a sɔrɔ de ta k'a ɲɛsin Liban ma Iran ma voilà olu ka taabolo y'o de Ala k'an kisi tɔɔrɔ ma ni président kɔni ko cɛ kana sen bɔ a la voilà n t'a dɔn o bɛna bɛn a na o tɛna bɛn a na bilen ko cɛ in fa fagara nin janfa fagalen de la voilà Liban dirisa baw don ka d'a kan président yɛrɛ filɛ k'a tanu olu ye sunna parti ye n'olu k'u b'u sen bɔ a la u k'a tɔ tɛ ɲɛ bilen dɛ u ka mara fana kɔnɔ u ye baara kɛ ka ɲɛ Liban yɛrɛ ni arabu jamana ani Saudiya tɛ bilen ani Iraki tɛ bilen ani a k'a sababu kɛ Iran ka hakilila min bɛ ka don u ka mara la ka d'a kan olu bɛ yen mugu ni kisɛ b'u bolo u bɛ gouvernement kɔnɔ u yɛrɛ ka tɔn bɛ yen u kɛlen bɛ ka mugu ni kisɛ don olu fana ma tun ni gouvernement ma sɔn diyago u bɛ mugu ni kisɛ ta fo gouvernement ka sɔn o ta ma o yɛrɛ kɛlen bɛ ka ministre poste dɔw ta u b'u ka mɔgɔw bɛ assemblée la u bɛ don jamana kɔnɔ ten de u bɛ to formation ni fɛn na u bɛ mugu ni kisɛ ta wala Ala k'an kisi tɔɔrɔ ma o la ni jamana ko a b'u don n'a fɛ don min n'a ma sɔn a bɛ gɛrɛ a bɛ ɲɔgɔn fa u ka laɲini y'o de Ala k'an kisi tɔɔrɔ